Friday karon mo ng energetic kaayo ta moadto sa eskwelahan. Hello, konnichiwa. Sayo ko ni baba kay ang bus nga paadto sa eskwelahan karon kay sayo maabot. Every Friday lang pud siya sayo. Bintaha karon kay walay kusog nga hangin unlike kagahapon. Nigawas ang adlaw pero mas nitugnaw og samot. Pag-abot nako sa station kay dili pa ingana kadaghan ang tao. Pagtanaw pud nako sa babaw sa may train station kay utro pod nga gamay lang. Wala ko kabalo kung sayo lang gyud ko or gamay lang gyud siya basta Friday. Kay pag-abot pud nako diri sa pilahanan sa bus kay wala pa po'y nagpila, mingaw pa siya. Kasagaran manggod pag-abot nako sa station kay ang ako ang makita ang mga nagdagan-dagan kay mahadlok malate. Sa Osaka ta moadto karon tapos naa sa mga 14 minutes ang biyahe gikan diri sa station. Dira di ay sa akuang likod kanang kilid sa vending machine kay pwede ka magpahulagway dira. Imuha lang pisliton kung unsa nga size ang imuhang gusto. 1,000 yen ang bayad ana niya. Limited ang oras ana mo nang dili ka pwede magpadugay-dugay. Pwede pud ka makapili ana og klase-klase nga mga filter aron mas mosamot pagyud ka og kagwapa. Usa ka mo gawas dira kay makuha dayon nimo ang imuhang picture. Kumpleto ang mga pilianan diri na apod sila passport size ug kanang picture nga ibutang sa imong resume ug mga plek ag trabaho. Taod-taod day ana kay naabot na ang bus paadto sa eskwelahan. Tulo lang may pasahero unya ako ang pinakaulahi nga monaog ani nila. Naapil na gyud nila og estimate kung pila sila ka minuto mohulat sa traffic light kay 14 minutes lang man gyud ang duration para maabot nako sa akong eskwelahan. Dili gyud na siya malapas, dili pud makulangan. Maunang pagmugikan ko og 7:30, maabot gid ko ana og 7:44. Sayo pa gyud unta siya para mugikan paadto sa eskwelahan kay 8:50 pa man ang klase pero manggod ang sunod nga bus nga moadto sa Osaka kay alas 9 pa kapin unya nga to ang first period 8:50 man so malate na ta. Maunang no choice ta nga mosakay aning first trip nga bus paadto sa Osaka. Ang amuang school lunch kaganina kay wala siya rice so mao ni ang iyahang set. Always good na nga naay gatas. Sayo pug ko nakauli karon kay ang general director ug manager niadto sa eskwelahan unya gipasabay na lang ko nila og pauli. Diretso unta ko nila sa apartment pero niingon ko sa ilaha nga sa mall lang ko kay unsaon na lang akong bike mabiyaan. Kay Friday man karon nakahuna-huna ko nga lami magsamgyup so mamalit lang ko og good for one nga ako ara pong kaunon karong gabi. Sa ako ang paglibot-libot diri sa mall kay dili pa ing ana kadaghanan ang ilahang mga sale siguro pod kay sayo pa manggod karon. Unya kasagaran ako ang mabantayan ang mga adlaw nga pinakadaghan og sale kay Thursday og Sunday. Pag human ako og pamalit kay ni diretso nako og uli kay manglaba ko daan unya manglimpyo pag human ako ang andamon nang ako ang isamgyup. Kay para ugma adlong Sabado, pwede ra ta magpadugay-dugay og mata kay wala may klase. See you!